هنا بالاختصار نأخذ التعارف الشخصي. للتعارف مثلا نقول मैं दानियाल हूँ. اقرأوا معي هذه الجمل. मैं डेनियल हूँ। نعم. मेरी उम्र 30 साल है. اقرأوا. मेरी उम्र نعم. 30 साल. 30 साल 30 साल है। मैं यमन से हूँ. मैं यमन से हूँ. मैं यमन से मैं हूँ। यमन से हो। मैं सऊदीया मसलन रियाज में रहता हूँ. मैं रियाज में मैं रियाज में रहता हूँ. रहता हूँ। रहता रहता हूँ। हूँ। मुमताज. मैं अईद القراءة معي. मैं दानियाल हूँ. मैं मैं डेनियल हूँ। दनियाल हूँ। मेरी उम्र 30 साल है. मेरी मेरी उम्र उम्र तीस तीस साल है। साल है। मैं यमन से हूँ. मैं मैं यमन से हूँ। से हूँ। मैं रियाज में रहता हूँ. मैं रियाज में मैं रहता हूँ। रियाज में रहता हूँ। मुमताज. فماء دانيال هو بمعنى أنا دانيال. أنا دانيال يعني اسمي دانيال. طيب. أنا دانيال. मेरी उम्र यानी عمري 30 साल है. 30 سنة. عمري 30 سنة. وماء यमन से हूँ. أنا من اليمن. मैं रियाज में रहता हूँ. أسكن في الرياض. فهل هذا واضح؟ मैं دانيال هو. جيد. الحرف الأخير من قبل كلمة دانيال. ما هذا بعده. الحرف الأخير؟ مثل مثل نعم. النون بالعربية بس بدون نقطة. نعم هذا هو نون مغنن. هذا نون مغنن يقرأ مثل النون مغنن في العربية. مثلا هو لا يقرأ نون كامل هون، وإنما نقول إيه. هو. हूँ هون. हूँ نعم. हूँ هذا ما يسمى نون مغنن. في الأردية نقول نون غنة. فماء دانيال हूँ. أنا دانيال. मेरी उम्र عمري ميدان. 30 साल है. मेरे عمر 30 سنة. 30 साल। 30 साल है। نعم. मैं यमन से हूँ. أنا من اليمن. मैं यमन से हूँ। मैं रियाज में रहता हूँ. अस्कुन في الرياض. मैं रियाज में सिर रहता हूँ. रहता हूँ। نعم هذا रहता راء हूँ। وبعده ها. रहता हूँ. रहता हूँ। रहता हूँ। حسنا. هل هذا واضح؟ واضح. طيب. وفي جانب آخر مثلا هنا أريد منكم من كل واحد منكم التعارف الشخصي له. مثلا هنا قلت मैं دانيال हूँ. أنا دانيال. فمثلا أحمد يقول मैं أحمد हूँ. طيب. ومثلا عمري على سبيل المثال 30 سنة. وإذا كان عمره غير 30 عمري 30 سنة. मेरी उम्र 30 साल है. مثلا إذا كان 40 فيقول मेरी उम्र 40 साल है. فسال سنة و30 يعني 30. فهنا يمكنه أن يقول 40. وبعده ما يمن से हूँ فليكتب مثلا إن كان هو من سوريا أو من السعودية أو من أي مكان فيكتب هنا بدل يمن. مثلا मैं पाकिस्तान से हूँ. मैं इंडिया से हूँ. मैं सोमालिया से हूँ. मैं فلسطين से हूँ وهكذا. ما معنى مصر في الأردية يا أستاذنا؟ نفسه نفس الكلمات. मैं مصر से हूँ. نعم. بعده मैं रियाज में रहता हूँ. मैं रियाज में रहता हूँ. نعم. فهنا أنا أسكن في الرياض. فإذا كان يسكن في جدة فممكن هو أن يقول मैं جدة में रहता हूँ. मैं मक्का में रहता हूँ. मैं मदीना में रहता हूँ وهكذا. طيب. فهنا ننتهي من الدرس. هل لديكم أي سؤال أو كل شيء واضح؟ واضح. جزاك الله خير. مع السلامة. شكرا.